अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैक्ट टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हम यूट्यूब पर नए हैं, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लिंक और शेयर भी कर दें। और आखिरी बात, बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है कि तीसरी जंग अज़ीम क्या शुरू होने वाली है और कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो इसे शुरू करने का सबब बन सकते हैं या वो सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। आलमी जंग एक ऐसी जंग है जिसमें बहुत सारे मुल्क शामिल होते हैं, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तबाही का दुनिया को सामना करना पड़ता है। इससे पहले 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैला चुकी हैं और बहुत बड़े पैमाने तक इंसानी जानों को ज़ाया कर चुकी हैं। एक आलमी जंग अब अगर कोई आलमी जंग हुई तो वो आलमी जंग एटमी जंग होगी, जिससे सारी दुनिया तबाही की लपेट में आ जाएगी। अगर हम तारीख़ का मुताला करें और साइंस को गौर से समझें तो हमें इस बात का पता चलता है कि तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने के करीब। और अब आते हैं इस बात पर कि अगर शुरू होने वाली है तो कौन कौन से मुल्क होंगे जो जंग शुरू करेंगे या इसको शुरू करने का सबब बन सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो मुल्क 10वें नंबर पर है वो है रशिया या रूस। ये बात दूसरी जंग अज़ीम के बाद कह दी गई थी कि अगर दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम हुई तो बहुत इम्कान है कि वो रूस की वजह से होगी या रूस शुरू करेगा। और कोल्ड वार के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि दोनों ममालिक के सदूर को बहुत सारी जगह पर एक दूसरे के साथ खुशगवार मूड में देखा गया। इनमें सबसे अहम रूस की आज़ादी परेड थी जिसमें अमेरिकी सदर की शमूलियत थी। ये सब कुछ ठीक ही होने वाला था कि यूक्रेन और शाम की लड़ाई की वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे के फिर आमने सामने आ गए और हालात एक दफ़ा फिर ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। किसी भी वक्त दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जंग में नज़र आएंगे, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही की शक्ल होगी। और एक और बात कि रूस के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे डेड मैन स्विच कहा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर रूस पर हमला हुआ तो वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा और अपना हदफ खुद सेलेक्ट करके मिसाइलों की बारिश कर देगा पूरी दुनिया पर। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मिसाइल 1, 2, 10 नहीं 7,000 से भी ज़्यादा हैं, जो इतनी तादाद में है कि अगर वो फायर हो गए तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमारी लिस्ट पर जो 9वें नंबर पर मुल्क है वो है इसराइल। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन अपने पड़ोसियों से 8 बार जंग लड़ चुका है और हर दफ़ा इसका साथ देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है जो इसके साथ शाना बशाना खड़ी होती है। इसराइल इसकी वजह से किसी भी छोटे इस्लामी मुल्क पर हमला करने से नहीं कतराता है और साथ ही साथ ईरान से बढ़ती हुई कशीदगी। अगर ईरान या कोई और मुल्क इसराइल पर हमला करे या इसके साथ जंग शुरू करे तो अमेरिका इसकी मदद को आ जाएगा, जिसके नतीजे में दुनिया एक बहुत बड़ी जंग का मंजर देखेगी जिसे तीसरी आलमी जंग तस्वर किया जाएगा। हमारी लिस्ट पर 8वें नंबर पर जो मुल्क है वो है ईरान। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसका ताल्लुक बहुत से सारे मुल्कों के साथ ख़राब हैं, जिनमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है। अगर ऐसा हुआ तो सारे इस्लामी मुल्क इस जंग में शामिल होंगे, जिसके नतीजे में तीसरी जंग अज़ीम हो सकती है। इसकी एक मिसाल अमेरिका और इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी है, जो कि हाल ही में जंग की शक्ल इख्तियार करते करते रुक गई। हमारी इस लिस्ट में जो मुल्क 7वें नंबर पर है वो है चाइना। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो मुस्तकबिल करीब में अपने आप को सुपर पावर बनता हुआ देख रहा है और इसके अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, जिनमें इंडिया, जापान और सोवियत यूनियन शामिल हैं। अब हाल ही में अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी है जो इसके बढ़ती हुई तिजारत की वजह से है। अमेरिका क्योंकि ख़ुद को सुपर पावर समझता है और वो चीन की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर रहा। और अगर चाइना और अमेरिका जंग में झोंके गए तो सारी दुनिया इस जंग का हिस्सा होगी और ये भी दुनिया को एक तबाही की शक्ल में मिलेगी। हमारी लिस्ट में जो 6ठे नंबर पर है वो है जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया देखने में एक बहुत ही छोटा मुल्क है, लेकिन ताकत के लिहाज से वो बहुत बड़ा है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास एटम बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम भी मौजूद है, जो दुनिया के ख़तरनाक तरीन हथियारों में शुमार होता है और इसकी ताकत एटम बम से भी ज़्यादा है। ये मुल्क छोटा होने के बावजूद अपने से बहुत बड़े बड़े मुल्कों से शुमाली कोरिया और अमेरिका शामिल हैं और ये बारहा इन दोनों मुल्कों को जंग की धमकियां दे चुका है। अगर ऐसा हुआ तो रूस ने किसी भी जंग की हालत में जनूबी कोरिया का साथ देने की हामी की है और अगर जंग हुई तो ये भी तीसरी आलमी जंग होगी। हमारी इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पर है वो है तुर्की।
ترکی میں خانہ جنگی کی وجہ سے روس اور ترکی کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ روس شام میں موجود باغیوں کو اسلحہ سپلائی، جس کی وجہ سے شام کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ترکی پاکستان جیسی آٹمی طاقتوں سمیت بہت سارے ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، اور اگر روس اور ترکی کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے اسلامی ملک ترکی کا ساتھ دیں گے، جس سے یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہ بھی تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے۔ ہماری اس لسٹ میں جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ہے انڈیا۔ انڈیا بھی وہ ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی ممالک یعنی پاکستان اور چائنا کے ساتھ بہت برے تعلقات میں وہ ان کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہو چکا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بار بار LOC پر فائرنگ اور بار بار آپس میں جھڑپیں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان جنگ کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے وہ ہر حال میں انڈیا کا ساتھ دے گا، اور چائنا جو کہ سپر پاور ہونے والا ہے لیکن امریکہ سے طاقت میں کسی حال میں کم نہیں ہے، وہ پاکستان کا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ ہمارے اس لسٹ میں جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ملک ہے پاکستان۔ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے پاس بھی دنیا کی سب سے اچھی آرمی موجود ہے۔ اس کی مثال حال ہی میں ہونے والا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے، اور یہ دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو ہر وقت جنگ کی حالت میں رہتی ہے اور اپنی جنگی صلاحیتوں کو آزما چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ اگر ان کے درمیان جنگ ہو گئی تو جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ امریکہ اور چائنا بھی اس جنگ میں زبردستی شامل ہوں گے، اور یہ جنگ بھی دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کا منظر پیش کرے گی۔ ہماری اس لسٹ میں جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ملک ہے شام۔ شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے بہت سارے ملک اس جنگ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں زبردستی۔ اس کی وجہ شامی حکومت کا اس خانہ جنگی میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہے، جس کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ ناراض ہے شام سے، اور دوسرا روس کا اسلحہ سپلائی کرنا ہے شام میں باغیوں کو، جس کی وجہ سے روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ جنگ ہوئی یا شام پر کسی ملک نے حملہ کیا تو یہ بھی ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی، کیونکہ امریکہ اور رشیا اس جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ ہماری اس لسٹ میں جو نمبر 1 پر موجود ہے وہ ہے امریکہ۔ امریکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا کا سپر پاور ملک ہے، اور وہ دنیا میں ہونے والی تمام تر جنگوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل ہوتا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے عالمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس بات کو برداشت کرنے میں یا قبول کرنے میں بالکل تیار نہیں ہے کہ کوئی طاقت اس سے بڑی ہو یا کوئی ایسا ہو جو اس کو عالمی طور پر ٹکر دے سکے۔ اگر ایسا ہوا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جنگ تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ پوری دنیا کو تباہی کا منظر پیش کرے گی، جو ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔